रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe to all dear devotees. I'm very sorry in the beginning I'm saying this to all those dearest listeners who do not have the background from the Bhakti Yoga, because today I'm going to speak about my divine couple's love story. Siento mucho decir esto, pero tengo que disculparme con aquellos que no tengan un conocimiento sobre el Bhakti Yoga, la práctica del amor devocional, pero va a hablar específicamente de unos pasatiempos de la pareja divina. I usually speak about, in my classes I usually speak about how to control your mind because mind is the issue for everyone. En mis clases suelo hablar sobre cómo controlar la mente, porque la mente suele ser un problema para todos nosotros. But today, as I've been requested by Anandini, that I speak about the pastime of Radha and Krishna. Pero hoy, por un pedido de Anandini, voy a hablar de los pasatiempos de Radha y Krishna. So she has given me specific instructions also, which lead pastimes of Radha and Krishna. Así que ella me dio instrucciones específicas sobre qué pasatiempo de Radha y Krishna. So just a moment ago she was performing very nicely, and paying her dance, seva or service to Jagannath. Hace un momento ella estaba haciendo su danza, su performance y seva a Jagannath. This dance or the traditional dances in India, they are always connected with Radha Krishna's stories only. Estas danzas tradicionales de India siempre conectan con una historia de Radha Krishna solamente. But specifically, if you want to find the stories of Radha and Krishna, then follow what this ODC dance is all about. Pero si específicamente quieren saber sobre los pasatiempos de Radha y Krishna, sigan solamente a las bailarinas Odisis. It's all about Radha Krishna's love story, nothing else in that dance. Solamente sobre Radha Krishna y nada más en esas danzas. So she have requested that, all the dances are from Gita Govinda scripture. Ella me pidió sobre todas las danzas del Gita Govinda, de esa escritura particular. It's that scripture which was written by Jayadev, poet Jayadev. Esa escritura ha sido escrita por el poeta Jayadev. And in that, she has said that there is a specific pastime of Radha and Krishna which she loves the most and she wants to know the story. Y en esta poesía hay un pasatiempo específico de Radha Krishna que ella quiere saber bien la historia. So the verse goes, Pashyati dishi dishi rahasi bhavantam tadadhara madhura madhuni pivantam Natha hare si dati radha vas grahe. It means that Radharani is in her house or in her palace or in her Nikunja
And she's looking on each and every direction and trying to look that where my Krishna is. Este verso dice que Radharani se encuentra en su palacio, en su nikunja, es como una arboleda, y está mirando hacia todas las direcciones preguntándose hacia dónde se encuentra Krishna, buscando a Krishna. It is the height of that love where you try to look your beloved on each and every atom. Es ese estado, ¿no?, de amor, donde uno está buscando a su amado en cada átomo, en todos lados. How much separation do we feel in our life? If you are feeling any kind of a separation from your partners, from your children, from your parents, how much separation is there? ¿Cómo se siente la separación en nuestras vidas cuando uno se siente separado de su amado, de sus hijos? ¿Cómo se siente la separación para nosotros? But here, Radharani, she is feeling so much separated from Krishna that she is looking Krishna on each and everything there, where she is sitting. Pero acá Radharani está sintiendo tanta separación de Krishna que ella lo ve a Krishna en cada lugar donde ella está mirando. It's looking, I remember, it's a funny thing, it's not related to this. There is in the computer, there is a search and then there is an advanced search. Esto es algo gracioso que no tiene que ver directamente con el hilo, pero dice en la computadora que hay un tipo de búsqueda común y una búsqueda avanzada. Usually everyone do the search. Usualmente nosotros usamos la búsqueda. But Radharani is doing advanced search. Pero Radharani usa la búsqueda avanzada. Because specifically she is looking for Krishna on each and every atom. She is trying to find out that where Krishna is hidden, why he is not in front of me. Porque ella específicamente está buscando dónde Krishna se encuentra, en todo átomo, en todas partes. Está intentando ver dónde Krishna se está escondiendo de mí. And when she is so much desperate to see Krishna, and she is looking everywhere and she found that Krishna is not here right now. Y ella se encuentra desesperada buscando a Krishna y está mirando y dice Krishna no está aquí ahora mismo. Then Tvata Abhi Sarana Rabhasen Valanti Patati Padani Kriyanti Chalanti Nath Hare Sidati Radha Vas Grahe. It says that now when Krishna, she couldn't find that where Krishna is, now she wanted to go and see Krishna. Ella no puede ver dónde Krishna está y ella quiere ir hacia donde está Krishna. So when Radharani gets ready and she wants to go and see Krishna, there is one term is used in there, abhisar. Cuando Radharani se encuentra lista y quiere salir a buscar a Krishna hay un término que se dice abhisar. The meaning of abhisar is that she is about to go hiddenly, that no one can see her going, on that path to that kunja where Krishna is sitting. El término avisar significa que Radharani va secretamente y nadie sabe cómo va por el bosque al lugar donde Krishna se encuentra. And this is a very difficult thing because she is an apple, eye of the apple for all the Barsana or all the Vrindavan people, and Krishna is also an eye of apple for every one of them. Y esto es muy difícil porque ella es como la pupila para toda la gente de Barsana y de Vrindavan, igualmente Krishna. Están todos viendo dónde está Radharani y Krishna. Now, the two very famous people of Vrindavan, and everyone's eyes are always centered on them only. Now they want to hide themselves to meet peacefully. Ellos son como los más famosos de Vrindavan. Todos están como encima viendo qué están haciendo ellos todo el tiempo. Ahora ellos están buscando como la forma de esconderse para encontrarse. Now it's easy for anyone you can come and you can say, why can't they just go and meet like how we partners meet in any restaurant or anywhere? Para nosotros es fácil decir, bueno, ¿cómo nos encontramos? O sea, como una pareja que se encuentra en un restaurante. Because they are the celebrities. Everyone will go and disturb them.
Pero ellos son como celebridades, todos van a ir a interrumpirlos, a molestarlos. They don't want to be interrupted when they want to meet each other. Ellos no quieren ser interrumpidos cuando se encuentran. Now, meeting with each other is one of the most toughest tasks that no one should know about their meeting, and they actually very peacefully can meet with each other. Ahora, encontrarse es una de las tareas más difíciles para ellos, más pesadas, porque ellos tienen que encontrarse y estar tranquilos, poder encontrarse tranquilos sin que nadie los interrumpa. So to meet, Krishna, she is known as Abhisarani. She is known as the heroine or the actress of Abhisar. Abhisar means that woman who can very nicely hide herself and go and meet her lover. Abhisarini. Abhisari. Ella es una Abhisarini, alguien que es experta en este arte de esconderse para irse a encontrar con Krishna. So to meet Krishna, now she waits for that night when is a dark night. Así que para encontrarse con Krishna ella espera a la noche cuando la noche está completamente oscura. Or she waits for those nights when there's a cloudy sky. O espera esas noches donde está completamente nublado el cielo. So everything is dark. Así todo está oscuro. Obviously there never used to be street lights. Nunca debe estar la luz de las calles prendidas. Only street light was moon. La única luz de la calle tiene que ser la luna. So moon has to be hidden when she wants to go and meet Krishna. Así que la luna tiene que estar escondida cuando ella tiene que ir a encontrarse con Krishna. Now, and she is very beautiful, very bright skin. And it says that she is so bright that she always glows. Y ella es muy hermosa, ella es muy brillante. Dicen que directamente brilla. She's every day, she is glowing. Tapta kanchan gaurangi. Tapta means, melted gold. She is actually, glowing like a pure hot gold. Ella es tapta kanchana gaurangi, es como el oro fundido brillante. Así de brillante es raro, como el oro fundido. So even in the dark night she glows. Incluso que en una noche oscura ella brilla. There's always, Krishna always glows and Radharani always glows. Krishna siempre brilla y Radharani siempre brilla. At night, in the Krishna's room, there is no lamp. En la habitación de Krishna no hay lámparas. He is every day, every second glowing. But his light is blue light. Él está siempre como brillando, pero su luz es como una luz azul. That's why our one scripture name is Ujjwala Neela Mani. Neela means Asul, Mani means gem, I don't know. And Ujjwala means bright. Hay una escritura que se llama Ujjvala Nilamani. Nila significa azul, Ujjvala es brillante, joya. No, money. Money. Sorry, Money is a gem. Gem, una gema. So Ujjwala Neela Mani. Krishna in himself is glowing. So he doesn't need any any light to show that this is Krishna. Krishna brilla por sí mismo, entonces él no necesita ninguna luz externa para decir, bueno, acá está Krishna para mostrar. And he glows so much, so to hide his glow, he has to wear clothes. Y él brilla tanto que para ocultar su brillo tiene que usar ropas. He always have to wear clothes, so at least he won't, people can recognize him. Él se viste de forma que la gente no pueda reconocerlo. Nyomi dete abra bapuse tadidam baraya. That his clothes are also very lightning. It's like a yellow thunderbolt coming out from his clothes. Sus ropas también son muy brillosas, es como un rayo el color de sus ropas. So that's Krishna. Now he is even a blue light. Radharani is a yellow light. Él es como una luz azul y Radharani es como una luz amarilla. Tapta kanchan gaurangi. Now she has to hide herself to go hiddenly to meet Krishna.
Ahora ella tiene que esconderse para encontrar secretamente a Krishna. How would she do that? ¿Cómo ella va a hacer eso? How would she do it? ¿Cómo lo hace? First thing she does is she finds, I don't know what you say to the kasturi, deer's bark. Oh, sorry. Musk. So, so what does she do is, the very first thing she does, that there is a black deer's black musk. She uses that paste to cover herself completely. Lo primero que ella hace, ella consigue el almizcle de un ciervo negro y se tapa con eso las extremidades doradas. She takes off all her jewelries which shines. Se saca todas las joyas que brillan. And then she wears black attire completely because she doesn't want to show herself. Y se viste de negro completamente porque ella no quiere mostrarse. She opens her hair so her face can be hidden somehow. Se abre el pelo para que el pelo le tape la cara. And she tries to hide her face by her sari, by her chadar. Y ella trata de tapar su rostro con el sari, con el chadar. Because her face is like moonlight. They say that Radharani's face is like a lotus, and that lotus is she is the princess of all the lotuses. Su cara es como la luna. Se dice que la cara de Radha también es como un loto y ella es la princesa de todos los lotos. And they say that Radharani's face is like a moonlight face. It's always glowing. So she needs to hide her face also. Y se dice que su cara es como la luna que brilla por sí sola, entonces ella necesita tapar su rostro. And she has to make sure that she won't open her mouth because each and every teeth shines like a thunderbolt. Y tiene que estar segura que no tiene que abrir la boca porque cada uno de sus dientes brilla como un trueno, un relámpago. It's a very hard job. Es un trabajo muy difícil. Because she is trying to make sure no one will see me, the path where I'll walk. Ella estaba tratando de que nadie la vea en el camino que ella estaba yendo. So she is in a mood of separation from Krishna, and she is trying everything to look for Krishna. When she couldn't find Krishna anywhere near her, then she started doing makeup. Ella está en el mood de la separación, en el humor de la separación. Entonces está haciendo todo lo posible para ver a Krishna, para encontrarse con él. And she cannot walk from the common road, from the common path, because all the elders are sitting there. Y ella no puede ir por un camino normal, porque están todos los aldeanos esperando a que pase Radha. She has to find that route which is very difficult to walk upon. Tiene que encontrar esa ruta por la cual es muy difícil ir. So everyone can know, oh, don't go on this path because there are so many thorns are there. Así que le dicen, no vayas por este camino porque hay muchas espinas. So one day, when she tried to find Krishna and she couldn't find, she did the makeup. And after doing the makeup, when she started going, because of the separation, it reached to that highest state that she fell down. Entonces ella un día estaba yendo hacia Krishna y como no lo podía encontrar, ella dejó su maquillaje, se maquilló. No. Sí, como que se quitó el maquillaje porque ella como que se rindió. No podía encontrar a Krishna y de la separación se desmayó. She fell unconscious, and then all the Sakhis came and started, all the friends of her came and started waking her up. Now they are trying a different ways to wake her up. Ella cayó desmayada y todas las Sakis se aproximaron a ella e intentaron muchas cosas para hacerla despertar. They all are trying, someone is coming and fanning Radharani, someone is coming and sprinkling water on her face by saying, Radhe,
you have to get up, what happened with you? Unas se acercaban y la abanicaban, otras le salpicaban agua y todas le preguntan, Radha, ¿qué te ha pasado? They all were trying different ways. Some Sakhis used to come and bring and put the cotton near to the, Radharani's nose to see that if she died or is she alive right now because of separation. Algunas sakis se acercaban, algunas gopis, sus amigas, se acercaban y le ponían algodón en su nariz para ver si ya estaba respirando, si estaba desmayado o si había muerto por la separación. Then there was one expert Sakhi. She came down and she was like, she will not get up like this. Wait, let me do something. Entonces llegó una saki muy experta y dijo, ella no sabe despertar de estas formas, déjenme hacer algo. She went near to Radharani's ear and started chanting Krishna, 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 Krishna. Ella se acercó hacia el oído de Radharani y empezó a cantarle Krishna, 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 Krishna. So by hearing Krishna's name again, she was unconscious, but they started getting consciousness back. Ella al escuchar el nombre de Krishna se encontraba sin conciencia, desmayada, pero empezó a recuperar la conciencia. Now she is completely covered in the black mask and a black clothes. Ella está completamente cubierta por este almizcle negro y la ropa negra. And she looks the darkness in the house and she thinks that that's Krishna. Y So mira, she runs for that darkness to grab that my Krishna is here finally. ella ve la oscuridad de su casa y sale corriendo pensando que es Krishna. So she runs and tries to grab that this is my Krishna, but there's no Krishna there, it's just a darkness. Ella sale corriendo a abrazar, este es mi Krishna, pero no está Krishna, es solo oscuridad. Then there is one friend of her name is Shyamangi. That Shyamangi skin is like Krishna's skin. Y hay una amiga de ella que se llama Shyamangi, que su piel es como el color de piel de Krishna. So she runs for Shyamangi because she thinks that, oh, Krishna came as a woman now. Entonces ella corre hacia Shyamangi porque dice, Krishna venía como una mujer ahora. In the mood of separation, she is running towards Shyamangi, hugs Shyamangi. It's like, finally you have come. I knew that you were going to come to see me. En el humor de las separaciones se corre hacia Shyamangi y la abraza y dice, sabía que ibas a venir pensando que es Krishna. And then after some time she realized that that's not Shyam, that's not my Shyam, that's not my Krishna, that's my friend Shyamangi. Y después de un tiempo ella se da cuenta que dice, este no es mi Shyam, este no es mi Krishna, y se da cuenta que es su amiga Shyamangi. Now finally she is ready and she asked all her friends, stay here, I'm going to see my beloved. Entonces ella de golpe dice, estoy lista, quédense acá, a mis amigas le dice a sus amigas, quédense acá, estoy lista para ver a mi amante. And then the moment she stepped out, rain started pouring. Y en el momento que ella se levanta, la lluvia empieza a caer. And imagine that it's all dark. She cannot see anything. And it's raining now and she has to take the path which is most difficult to see Krishna. E imaginen ahora, está todo oscuro y de golpe empezó a llover y ella tiene que tomar el camino más difícil para ir a ver a Krishna. She started walking but the road became so muddy she didn't know on which direction she was going. Ella empieza a caminar, pero el camino se empieza a poner todo lodoso y no sabe para dónde ir en realidad. She had to hide herself because if any part of her body would look, come out, everyone will know Radharani is just right there. Y tiene que andar escondiendo su parte, su rostro, porque si el agua la toca le va a quitar el maquillaje y todos van a saber que es Radharani por el brillo. And she is walking on a muddy road. Now, on the rain time in India, snakes comes out. Y ella tiene que ir por un camino lodoso y lo que pasa es que cuando en India, cuando está la lluvia, las serpientes empiezan a salir. So while she is walking, there is some lightning happened, and because of the light's reflection, she saw that there is a yellow wood lying on the road. She thought, let me use that yellow stick to walk.
y ella, cuando está caminando, un rayo cae y... un relámpago. Cae y ella, por el brillo del relámpago, ve que hay un yellow stick. Yeah, Un palo amarillo y dice, denme ese palo amarillo para ir por este camino. she went and tried to grab that yellow stick, but that was not yellow stick, it was a yellow snake. Entonces ella trata de agarrar este palo amarillo, pero se da cuenta que no es un palo amarillo, sino que es una serpiente amarilla. She is scared, snake is scared, snake is running away, Radharani is trying to run away, but she is falling down again and again. Ella se asusta y la serpiente también se asusta. Y Radharani intenta escapar, pero se cae una y otra vez. Then there is a snake opening his mouth, so you can see, in some snakes in India's mythology we say that they have the jam, sarpa mani. So it shines at night. I have heard from my elders who have seen that jam on the, with the on the snake's mouth. So she saw that and she was like, I have to run away from them. Ella ve Una king cobra. Una cobra reina, y en la boca, en la mitología hindú, las cobras tienen unas piedras preciosas que brillan en la boca, y entonces ella al ver esa piedra que brilla, corre para otro lado. She is trying to run away from king cobra, she is running away from the yellow snake, and is a muddy path with thorns. Ella trata de correr de la reina cobra, ella trata de correr de la serpiente amarilla, pero es un camino lleno de lodo, así que se va. Y espinas. She is trying hard to see Krishna only. Ella está tratando tan fuertemente de ver a Krishna solamente. Imagine if you would be given the same job to see your partner, you would be like, I don't want my partner. Imagínense si ustedes tendrían la difícil tarea de ver a su compañero. Dirían, bueno, no quiero ver a mi compañero. But this is the height of that love, that she is trying everything and she is walking on that path to see Krishna. Pero esto es lo más elevado del amor. Así que ella está tratando todo lo imposible para ver a Krishna. The girl who never been, who never even came out from her house in the evening, at night to night, and the very dark night, she is going all alone. La chica que no sale de su casa por nada, ahora está en la noche más oscura. She always had Astasakis, 8 friends accompanying her, and tonight she is walking all alone on that dangerous path to see Krishna. Ella siempre está acompañada por sus Astasaki, sus 8 amigas, y ahora en este momento ella se encuentra sola por este camino peligroso. That's love. Eso es amor. That's dedication. Eso es dedicación. And Radharani, when she is someone whose lotus feet are actually very soft. Y Radharani es alguien que sus pies de loto son muy suaves. And still, she is walking on the very hard surface, or you can say the dangerous road, which has the thorns everywhere. Y sus pies son muy suaves y tiene que caminar por este camino lleno de espinas. She is looking at the clouds, but just because of the separation, her eyes also have become like a cloud. Ella mira hacia las nubes, pero a causa de la separación, sus ojos se han vuelto como nubes. There's just not a one rain which was happening on that time from the sky. There was another rain was happening on the tears from her eyes. En ese momento no había una lluvia sucediendo desde el cielo. La lluvia era de sus ojos. The one who had the beautiful, softest bed, but for Krishna's love only, she used to roll over on the dust which was touched by Krishna's lotus feet. Aquella que tiene la piel más suave de todas,
Y en ese momento no importaba y se ha revolcado sobre el lodo para llegar hacia Krishna. Por el lodo donde se revuelca por el camino del lodo donde caminó Krishna. All the family members used to come and speak to her, and she was deaf for them. Why? Because her ears were waiting to hear Krishna's flute. Toda su familia viene a hablarle a ella, pero sus oídos siempre están sordos hacia ella, porque ella solamente aguarda escuchar la flauta de Krishna. And morning, evening, night, she is just wearing the blue color sari, that robe. Why? Because it reminds her of Krishna. Por la mañana, por la tarde y por la noche, ella solamente viste su sari azul porque le recuerda a Krishna. So by doing all of that, she does Abhisar. Abhisar is one of the most important leela or a part of Radha and Krishna's love story. Porque ella hace todo esto por el avisar. Avisar es uno de los lilas más importantes de la historia de Radha y Krishna. That happens when she feels so much of separation in her heart, and she just wants to see Krishna and she is ready to face any kind of a trouble. Esto pasa cuando ella tiene muchas ganas de ver a Krishna y cuando ella siente esto, se enfrenta a cualquier problema. And after all the troubles, she reaches, Krishna's forest, and there Krishna is sitting there. And the moment when Krishna sees Radharani, he forgets everything, and there Radharani forgets everything. Y en el momento que ella llega al bosque de Krishna y lo ve ahí, ella se olvida de todo y Krishna también se olvida de todo. That's the meeting of them, where they forget each and everything. Ese es el encuentro de ellos, donde olvidan a todos y a todo. In the story which Anandini have asked me to say, it describes more about the separation of Radharani. En la historia que Anandini me pidió que describe más lo que es la separación de Radharani. That Radharani is feeling so much of separation that she reaches that state where she becomes a lover. She starts to think that she is Krishna himself. En ese estado de separación, Radharani alcanza un estado donde ella empieza a pensar que ella es su amante, que ella es Krishna mismo. She started, in that story, she starts to remove all her ornaments, all her jewelry, all her sari. It was like, why I'm wearing this? I'm Krishna. If Radharani will come to see me, how will he recognize me? En la historia que está contando, dice que Radharani, en ese estado de desesperación, se empieza a sacar toda su ornamenta, su ropa, todo, y dice, ¿por qué estoy vistiendo esto? Yo soy Krishna, si viene Radharani no me va a poder reconocer. She starts to remove everything and try to become Krishna. Ella empieza a quitarse todo y empieza a ser Krishna. That is known as, in the Narada Bhakti Sutra, it's known as Tanmaya Asakti. That it is one type of attachment where you become one with your lover. En el Narada Bhakti Sutra es un tipo de apego donde el amante se cree que es su amado. And that only happens, you reach to that state in separation only. Y esto solamente pasa, uno alcanza este estado solamente en separación. There is in the Srimad Bhagavatam, there is a story goes of when Krishna was going for a dance with gopis, that there was a time when Krishna disappeared from the dance area or the place. En el Srimad Bhagavatam hay una historia donde Krishna está danzando con las gopis y en un momento desaparece del área de baile. The gopis also got this mood that while they were searching that where is Krishna, where is Krishna, where is Krishna. Y el mood de las gopis empieza a ser, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Empiezan a buscar a Krishna. At least 1 billion gopis were there. Al menos 1 billion. I know 100 crores कितने हुए.
100 करोड़ जी आप ठीक बोल रहे हैं सही 1 billion ही तो हुए 1 billion gopis were there. Un billón de gopis se encontraban ahí. Now imagine, right now you come and say India have a 1.3 billion people, or on that 5,000 years ago, only Vrindavan had 1 billion gopis. Ahora piensen ustedes. Si uno piensa, ¿no? Que en India hay congregaciones de millones de personas. Imagínense esto en Vrindavan hace cientos de años, 1 billón de gopis. And there's a 2 types of dance happened. Y hay 2 tipos de danza pasando. The dance is known as Hallis. The Krishna's dance is known as Hallisa. Hallis, the dance which he does with gopis. Está la danza de Krishna, Hallis, que está bailando con las gopis. On that dance, there are different types in there. So the very first type is that Krishna is dancing with every gopi. Y en esa danza hay diferentes tipos de esta danza, pero en esa danza Krishna está bailando con cada una de las gopis. Means 1 billion Krishna and 1 billion gopis. Significa que hay 1 billón de Krishnas y 1 billón de gopis. That is known as rasa. Eso es, no es rasa. Then ask these kids. Eso es conocido como ras, como la velocidad. Es conocido como rasa, es velocidad. Then there is a second type of dance. It is known as Maharasa. Y hay un segundo tipo de raza conocido como Maharasa. In there, 50 million Krishna and 1 billion gopis. Ahí hay 15 millones de Krishnas y 1 billón de gopis. In the Maharasa. En el Maharasa. And at the end of the Maharasa is 1 Krishna and 1 billion gopis. En el Maharasa hay 1 Krishna y 1 billón. At the end of it. Al final de la Maharasa, que sería Maharasa sería la velocidad suprema, hay 1 solo Krishna y 1 billón de gopis. Imagine. Imaginen. Now 1 billion gopis were looking for 1 black Krishna. Imaginen 1 billón de gopis mirando a 1 solo Krishna, a 1 solo Krishna. And on that very night when they were looking for Krishna, there was a full moon. Y esa noche había luna llena y estaban buscando a Krishna. And it was not a small full moon. They say that it was the most magnifying full moon, in the centuries. Y no era solamente una luna llena, era una luna llena gigante. Imaginen en siglos, ¿no? Que había habido una luna así. That when that moon came, Bhagavan apitaharatrihi shardot full mallikaha. That every flowers got confused and thought that sun have actually rose. Cuando esta luna salió, esta luna gigante salió, todas las flores estaban confundidas porque creían que había salido del sol. Now there is a complete light in Vrindavan, and Krishna has disappeared, and 1 billion gopis couldn't find him. Y está esta iluminación en Vrindavan y había 1 billón de gopis y este Krishna desapareció y las gopis no podían encontrarlo. Now I can speak for hours and hours on that, but the simple I can tell you the easiest way, because all gopis were crying in separation, so their eyes were filled with tears, so they couldn't see Krishna was standing just near. Podría estar hablando mucho tiempo sobre esto, pero para resumirlo, dice, todas las gopis estaban en llanto y por causa de este llanto las lágrimas no dejan ver que Krishna estaba ahí. Krishna was like, I'm standing here, they are crazy. Not even wiping their eyes and looking for me. Krishna estaba ahí y dice, están locas, dice, estoy por acá y me están buscando. 1 billion gopis couldn't find Krishna. 1 billón de gopis no pudieron encontrar a Krishna. Can you imagine? It's a small Vrindavan, 1 billion gopis trying to look for 1 Krishna only, and still they are being unable to. Pueden imaginarlo, un pequeño Vrindavan y 1 billón de gopis intentando buscar a Krishna y no pudieron hacerlo. And in the Srimad Bhagavatam it says that gopis in the separation have reached to that stage
where they started acting like Krishna. Y en el Srimad dice que las gopis entraron en ese estado por la separación donde empiezan a actuar como Krishna. That one gopi is walking, another gopi became Krishna and started pulling her chadar. Donde una gopi empieza a caminar y otra gopi empieza a actuar como Krishna y empieza a tirar de su chadar. Another gopi started playing flute by her hands. Otra gopi empieza a tocar la flauta con sus manos. Third gopi came and started uplifting Govardhana. Otra gopi empieza a levantar a Govardhan. Another gopi came and said that today I will kill you, and catching another gopi that you are the demon, you are the asura. Otra gopi empieza a amenazar a otra gopi diciendo te voy a matar porque eres tal demonio o una asura, un demonio. Different pastimes whichsoever they have witnessed. All the gopis started acting like Krishna and they were performing those pastimes there. Y muchas cosas pasaban de las cuales podemos ser testigos de donde las gopis estaban actuando como Krishna. So when people come and ask that how do you reach to that state where lovers become one, that's the stage or that's the experience you get when you practice separation in love. Y mucha gente pregunta cómo uno puede alcanzar este estado. Y este estado solamente se puede alcanzar cuando uno practica la separación en el amor. And Radharani there, she started removing all the ornaments and now trying to dress up like Krishna. Y Radharani ahí empezó a removerse todos sus adornos y empezó a actuar como Krishna. She is again and again trying, and now it's like, oh, I'm Krishna. Where is Radha now? Radharani intentó y ahora empezó a decir, bueno, yo soy Krishna, ¿dónde se encuentra Radha ahora? Now she started looking for, she became Krishna. Now she started looking for Radha. And now she started chanting Radha, 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 Radha. Ella se volvió Krishna, entonces empezó a buscar a Radha y empezó a cantar Radha, Radha, Radha. So she is trying to look for, Radha now, as she has become Krishna. All the gopis went there, and gopis were like shaking her up and saying, "You are Radha, you are Radha, you are Radha." Ella empezó a buscar a Krishna porque se sentía Krishna, pero empezó a buscar a Radha y todas las gopis llegaron y empezaron a sacudirle diciéndole, tú eres Radha, tú eres Radha. But she has reached to that state where she forgot herself, her own identity, and she started living the identity of Krishna in herself. Pero ella alcanzó este estado donde ella olvidó su propia identidad, quién era, y tomó la identidad de Krishna, se sentía que era Krishna. And it was very powerful, that identity was because of love. That she started reciting Radha, 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 Radha and looking for Radha everywhere. Now she started feeling separation, as like Krishna was feeling separation from Radha. Y era tan fuerte esta separación que ella estaba buscando a Radha tan desesperadamente que empezó a gritar Radha, 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 Radha. Era sintiendo la separación de Krishna mismo en ella. That's the same way sometimes it happens. Radha and Krishna are sitting together, and all of a sudden they forget that they are actually with each other, because they have so much of love to give. They forget and they try to feel that what my beloved is feeling right now. Hay veces en las que ellos se encuentran juntos, sentados uno al lado del otro, y debido a meter tanto su mente en el pensamiento de qué está necesitando mi amante, que se absorben en los pensamientos y se empiezan a sentir que cada uno es el otro. And they just start to chant each other's names, because the other lover actually fall unconscious. It's like Krishna is there and chanting Krishna, 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 because Radha has fell unconscious and now he has to wake her up. Y en ese estado se vuelven inconscientes y uno empieza a cantar el nombre de uno mismo, o sea, Krishna empieza a cantar Krishna, Krishna, Krishna para despertar a Radharani que ha caído inconsciente. And by the time Radharani become conscious, Krishna actually fall unconscious. Now Radharani is chanting Radha, 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 Radha.
Y por escuchar el nombre de Radha, Krishna cae inconsciente. Y entonces Radharani... No, al revés, perdón. Cuando Krishna se despierta finalmente, cae inconsciente. Sí. Radha cae inconsciente. Cuando Krishna se despierta, Radha queda inconsciente por escuchar el nombre. Empieza a cantar el nombre Krishna, 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 Krishna. Now one gets up, one fall unconscious. One gets up, another one fall unconscious. Cuando uno se despierta, el otro cae inconsciente. Y cuando el otro se despierta, el otro cae inconsciente. Now all the gopis came as like nothing will happen with both of them. They started chanting Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. Entonces todas las gopis dicen, nada va a pasar con ellos. Entonces todas las gopis empiezan a cantar Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. So because they wanted some pastime to happen. So for that, all the gopis came, stop now all of this. We want to see you happy. We want to see some kind of a pastime of yours. Porque todas las gopis quieren que pase algún pasatiempo entre ellos. Entonces todas las gopis dicen, queremos verlos felices, queremos que pase algo entre ustedes. Now these leelas, these pastimes, are the wealth of all the saints of Vrindavan. Ahora estos pasatiempos son la opulencia de Vrindavan, la riqueza de Vrindavan. Dar, paat, gathuli, bakul, soot, oont lo khai, swad na jane, bapuro, pet bhare ladkai. There is one animal is known as camel. When camel eats, it eats branch, it eats leaves, every dry leaf, green leaves, it even eats thorns also. Hay un animal llamado camello que cuando este animal come las hojas, las ramas e incluso a veces las espinas. He eats everything and he enjoys eating thorns. Él come todo, de hecho, y disfruta comer las espinas. Why? Because those thorns actually pierce his tongue. So he starts to enjoy his own blood and he says, very tasty. ¿Por qué? Porque él empieza a comer las espinas y estas espinas le atraviesan, le pinchan la lengua y empieza a brotar sangre y él está saboreando su propia sangre, que es muy sabrosa. That's why in the desert, what does he eat? There is only thorns. We have one tree named babool, which he usually eats, and it has thorns in it. So he enjoys his own blood. And he enjoys whatever is there, he is just eating to fill his belly. En el desierto, lo que come son espinas. En India hay un árbol llamado babul que él disfruta de comer ese árbol que tiene espinas y él todo lo come para llenar su barriga. So, in a very same way, there are many devotees who are just doing spiritual practices but have no idea about the love. De una manera similar, hay muchos devotos que hacen su práctica espiritual pero no tienen idea de cómo saborear. They are acting like a camel. Ellos actúan como un camello. Let me do this, let me do this, let me do that, and I'm satisfied. My belly is full. I'm doing some spirituality. Déjenme hacer esto, déjenme hacer esto, déjenme hacer esto. Mi panza está llena, pero no pueden saborear. But if you go and talk to those saints, then you find out that you are not eating correctly. That food is not nourishing you because you don't even have the taste of that food in your mouth. Pero si vas a un doctor te va a decir que no estás alimentándote correctamente, que... perdón. No te estás nutriendo correctamente y no puedes saborear en tu boca. No, porque ni siquiera tiene ese sabor en la boca, a veces siente. Can you repeat? Si vas a un doctor, te va a decir que no te estás nutriendo ni te estás alimentando correctamente porque no tenés el sabor ese. Que estos santos simplemente se nota que no están siendo nutridos realmente porque no tienen ni siquiera ese sabor, esa espiritualidad en la boca, como que no lo están realmente haciendo. Esos devotos no entienden porque no pueden saborear realmente de lo que se están alimentando. So till now, last many years, we all are practicing.
we are practicing something, we have, from this religion, this practice, this path, that path, have made our own path. I usually say it is a khichdi path. It's a path of all the mixing different things or practices from the different paths. Hay unas personas que están practicando un poco de esto, un poco de aquello, y hacen una mezcla de todos los caminos juntos. Y dice que eso es un kechari, un camino como el kechari, que es una mezcla de varios ingredientes. We are not following what those lovers, those saints actually have always followed, and what they have actually told us to follow. No seguimos lo que estos santos, estos amantes están siguiendo, sino que estamos siguiendo. If you want to be a lover, then you have to learn about that love from the lovers only. Si querés ser un amante, tenés que aprender lo de los amantes solamente. Or if you are just satisfied in yourself that I am a lover, I know myself, I am a lover. O si estás satisfecho contigo mismo y dices yo soy un amante, Then no one can teach you. entonces nadie va a enseñarte. And usually what happens is in everyone's life, everyone have their practices, but those practices are not even particularly prescribed by their masters. Y va a pasar lo que usualmente pasa con la gente que siguen enseñanzas que ni siquiera se encuentran en las escrituras. Because we are the master in ourselves. Porque nosotros somos los maestros de nosotros mismos. Master doesn't know us, we know ourselves more than master. El maestro no sabe, yo sé más de mí mismo que el maestro. And we think that whatever experiences we are getting, Y creemos, just by filling our belly, by doing whatsoever practices are there, and we think that that is love. y creemos que lo que hacemos está bien y eso va a llenarnos la panza y a todos le decimos como que es amor. But love is not that. Pero el amor no es eso. They say that there is a tree, there is a branches, there is a sub-branches, there is a leaf, there is a flower, and there is a fruit. Dice que hay un árbol y el árbol tiene sus ramas, tiene sus hojas, tiene sus flores y tiene sus frutas. The real juice is there in fruit only, not in the root, not in the trunk, not in the branches, not in the sub-branches, not in the flower. El verdadero jugo se encuentra en la fruta solamente, no en las raíces, no en el tronco, no en las ramas, no en las hojas, no en las flores. You maybe are near to that tree, but if your pinpoint goal is not there for that fruit, that Radha Krishna, Vrindavan Leela, Vrindavan pastime, or the sacred love is not yours yet. Puedes estar ahí cerca del árbol, pero si a donde apuntas no es al fruto, todo Vrindavan Leela, el pasatiempo de Vrindavan, Radha y Krishna, no va a estar ahí. And the philosophy which I speak is the most confidential one in a way, that in the fruit also there are few things. Y la filosofía de la que yo hablo es muy específica a la vez y esa fruta tiene diferentes no tiene diferentes componentes. En ese fruto que hay diferentes clases de sabor, Sí, componentes. Yes, there are different components in the fruit. In a mango, there is a skin, then there is a bit of juice is there, then there is a seed. And if you break that seed, then there is another seed there. And in that seed, there is a real essence or the real taste of that mango is. Dice que es una fruta que tiene diferentes componentes, como un mango, por ejemplo, que está la piel del mango, después la parte jugosa, la semilla, dentro de esa semilla hay otra semilla, y dentro de esa semilla está la esencia del sabor del mango, del olor del mango. So the very first skin is not delicious. A little juice inside is little better, but the seed it's bitter in taste. La piel del mango no es muy deliciosa,
Después la parte externa del jugo es un poquito mejor, pero dentro de la semilla es donde se encuentra el sabor. And if you break that seed, there's a beautiful another fruit or the essence of the entire that fruit, mango, which is the most delicious one. Y dentro de esas semillas, si parten esa semilla, dentro de ella hay se encuentra la esencia del mango donde tiene todo el sabor. So I have studied many love philosophies of the different religions or the different paths. But I always found out that either those philosophies were stopping you on the trunk, or were stopping you on a branch, or was stopping you on a leaf, or was stopping you on a flower. There were very few which were stopping you on a fruit. He estudiado muchas filosofías del amor, pero todas estas filosofías, algunas se detienen en el tronco, otras en las ramas, otras en la fruta, y otras, sí, en la fruta. That's my experience. I may be wrong, but that's my experience. In that fruit also, so many philosophies are there, which is going to the skin of that fruit, which is going, inside a little bit of outside juice of that fruit, or is going inside of the heart of that, the real juice or essence. Es mi experiencia personal y quizás me confunda con lo que digo, pero hay pocas filosofías donde van hacia la fruta directamente y de hecho más adentro de la fruta donde se encuentra lo sabroso de la fruta. But we have to be very much truthful to ourselves if we want to experience that love. Pero debemos ser muy fructificantes, fructíferos. Truthful to us. Truthful, sorry. Debemos ser muy verdaderos, muy sinceros con nosotros mismos si queremos llegar a la esencia de esto. Tan jhuto, man jhuto, jhuto yeh sansar, rang mahal mein bihari, biharin nischay yeh urdhar. Saying that who are we really? We are fake in ourselves. Our body is fake. Our mind is fake. Our love is fake. And everything around us is fake. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, saber que nuestro cuerpo es falso, nuestra mente es falsa, todo lo que está alrededor nuestro es falso. Whatever we think that we are doing to attain that love, but we know already that we are wrong in ourselves. Nosotros pretendemos alcanzar ese amor, pero estamos mal en nosotros mismos. How confident are you on your path? Qué tan confidente, qué tan verdadero eres en tu propio camino. And if you were confident, then why you didn't still till now got the real witness or a audience with Radha and Krishna? Y si eres tan confidente, ¿por qué todavía no tienes esa unión, esa audiencia con Radha Krishna? There must be something wrong, either on the process or on your own confidence. Debe haber algo mal, quizás en tu camino o en tu confianza conmigo mismo, en tu verdad. I personally always say the same thing, repeating again and again, that demons are much better than us because they sometimes even can see their God. A veces digo en mis conferencias que los demonios son más verdaderos que nosotros porque incluso ellos alcanzan una audiencia con Dios. Right? They go and fight with God. They are seeing God. And still we are not able to see God. ¿Verdad? Ellos van y pelean con Dios. Ellos ven a Dios. Nosotros acá estamos. And I come and say, you are demon, and you will say, hey, you are swearing at me. No, they are much more better than you. They are having an audience with God. Y él dice, perdón, dice, es mejor un demonio que nosotros porque ellos están teniendo audiencia de Dios directamente. Right? If I say you are a demon, you will like, how can you swear at me? But this is what you think, that if someone get an audience, he is a saint for you. Si él te dice que eres un demonio, vas a decir, no, ¿cómo vas a decirme esta cosa a mí? Dice, pero ellos están teniendo audiencia con Dios. Right? If anyone sees God, he is a saint for you, and you will feel like, he is saint. Then all the demons have seen God, so they all are godly demons or saintly demons. Dice, claro.
Dice que si alguien ve a Dios es un santo en realidad para nosotros. Pero entonces, ¿qué sería? Un demonio santo para nosotros. Right? Logically, they all are saints. All the demons are saints, because if you think that just by having an audience with God, it means that you have love. No, sir, you don't have love, because demons have seen their God so many times, but still their heart wasn't changed. Dice que los demonios tienen muchos pecados en ellos. Y uno podría decir, sí, está bien, ven a Dios, pero no tienen amor en el corazón. Es algo muy distinto. Ellos tienen pecado en el corazón. How many times, in every religion you see the God is coming? How many times all the wrong people have seen God, but were their hearts changed? ¿Cuántas veces han leído que Dios ha venido y que ha matado a estos demonios? Sí, que lo han visto estos demonios, pero su corazón no ha cambiado. Their heart was never changed. Su corazón nunca ha cambiado. That's why they are called demons. That even though God is in front of them, but they do not know the value of God. Por eso se llaman demonios. Incluso estando Dios delante de ellos, ellos no cambian. Por eso se llaman demonios. They do not know what love is, even though they are in front of the ocean of love. Ellos no cambian por más que tengan enfrente de ellos a un océano de amor. So what can change us is your heart only. Lo único que podemos cambiar es nuestro corazón solamente. Right now our heart is so dry that even though maybe God had come in front of you 1,000 times till now, but you haven't even recognized Him. Incluso nuestro corazón está tan seco que quizás Dios se ha acercado enfrente de nosotros, se ha puesto enfrente de nosotros miles de veces, pero nunca lo hemos reconocido. Because we are living with the false identities again and again. I always say that if, let's say your God is coming and saying that I'm gonna come and stay with you for 5 days. You cannot leave your own family and dedicate your 5 days with God. Incluso si Dios dice que va a venir a vivir contigo por 5 días, ni siquiera así puedes dejar a tu familia por esos 5 días. Incluso si Dios dice que va a venir a vivir contigo, no puedes dejar a tu familia ni siquiera por 5 días. You will say, God, look, I go to work every day. In the evening I can give you 2-3 hours, please. Vas a decir, Dios, mira, tengo que ir a trabajar todos los días, pero quizás en la noche puedo darte 2 o 3 horas. Our love is so conditioned you cannot even imagine. Nuestro amor está tan condicionado que ni siquiera podemos imaginarlo. Are you ready at this very moment to leave everything for Krishna? ¿Estás listo en este momento para dejar todo por Krishna? You have to practice that separation, vairagya, renunciation in your heart by living in this world. Tienes que practicar esta renunciación, vairagya, en tu corazón para dejar todo de este mundo. And that's what bhakti brings. That's what devotion brings. It brings the natural renunciation in your heart. Esto es lo que el bhakti, la devoción, da esta renunciación natural en el corazón. They say, or in the Srimad Bhagavatam it is mentioned, that what happens when you practice right bhakti? En el Srimad Bhagavatam se menciona qué es lo que pasa cuando uno practica correctamente el bhakti. That it increases every moment. Que incrementa constantemente. And maybe you are doing 10 rounds of Hare holy name, it will start to increase naturally. Y si haces 10 rondas del santo nombre, va a empezar a incrementar naturalmente. Guruji don't have to come and tell you, oh, you are not even chanting, last 5 years, still 10 rounds. It means somewhere in your practices there is a mistake. Guruji no te va a estar diciendo, no va a ser necesario que Guruji te diga, hace 10 años que estás practicando y solamente cantás 10 rondas, no va a ser necesario que Guru diga eso. Because there is, according to Narada Bhakti Sutra, there is a quality, characteristic of love, sacred love, and that is prati chhana vardhanam. That if you do the right kind of a practice, it increases every second. The love increases every second.
Acuerdo al Narad Bhakti Sutra, hay una forma práctica de practicar esto correctamente y esto va a incrementar a cada momento el Bhakti, la devoción. It nourishes your soul, your bhakti life. Va a nutrir tu alma, ¿no? La vida del Bhakti. And the third thing is that you feel renounced from everything. Y la tercera cosa es que uno se siente renunciado de las cosas. You don't have to take the renunciation. You just feel renounced as a devotee in yourself. No tienes que tomar renuncia. Te sientes naturalmente renunciado hacia las cosas. Because path of bhakti is so natural and so practical that by seeing these three things one can tell you that if your bhakti practices are going right or wrong. Porque la práctica del Bhakti es tan simple que por ver estas tres cosas el Guru va a saber si estás practicando, o uno mismo, si está practicando el Bhakti de forma correcta o no. Just these three things, nothing else. If you are getting too much involved with all the family, money, it's all good. I'm not saying. But what your heart is speaking is what the Guru actually understands when he sees you. Está todo bien, o sea, que uno también tenga esta práctica de la familia, del dinero, todo eso, está bien para él, pero esto va a hablar sobre tu corazón, no hace falta ni que el Guru lo... Natural lovers don't need any kind of instructions to love their God. Los amantes naturales no necesitan ningún tipo de instrucción específica para amarse, o amar a su Dios. They will find their own ways to love their God. Ellos van a encontrar las maneras de amar a su Dios. You don't have to instruct them that you have to love God in this and that way only. They will find their path under the guidance of Guru. No vas a necesitar que el Guru te esté diciendo tenés que hacer esto o esto para amar a tu Dios. Ellos van a encontrar la forma para amar a Dios. But 98%, 99% of people are those who want instructions, but still they will not do anything. Pero el 98% de los devotos, las personas, van a necesitar instrucciones, igual no van a llegar ahí. So for them it has been mentioned, tan jhuto, man jhuto, jhuto ye hai sansar. You're living in with a fake identity, your mind, your love is also fake, and in the world where you live in is also fake. Entonces las escrituras dicen que estás viviendo en una vida falsa, tu cuerpo, tu mente y tu vida es falsa. So, if you want to enjoy the most expensive sacred love, así que si quieres disfrutar del más caro, el amor sagrado, because that's not a taste for everyone. porque no es un gusto para cualquiera. Everyone, some people, some devotees are happy to just see their God once and they are happy. I'm satisfied. Algunos devotos dicen, bueno, estoy feliz con ver a mi Dios una sola vez, con eso estoy satisfecho. Many type of people, many type of desires, many type of spiritual desires in their life. Mucha clase de gente, mucha clase de deseos, mucha clase de deseos espirituales en sus vidas. Everyone have their different understanding. Not everyone would want to go to the place where I have been to. Mucha gente tiene diferentes tipos de deseos y no todos desean no todos quieren ir en el lugar donde yo he ido o conozco. Sí. But to go there, pero para ir ahí, the right kind of a practice has to be done. La práctica correcta tiene que ser hecha. Because our goal is not to see God. No. Demons have seen. Porque tu meta no es ver a Dios. No. Dice, los demonios lo han visto. Their ego was always up. Argentinian ego is also very up. No, I don't want you to see God. Porque su ego siempre está arriba, ahí. El ego del demonio, el ego del argentino siempre está ahí. I seriously don't want that the ego will come. I have seen God. Have you seen? I'll fight with you. Este ego de que yo he visto a Dios, ¿tú lo has visto? No, bueno, entonces peleo contigo. Our goal is to attain sacred love. Nuestra meta es alcanzar el amor sagrado. So, the one who decides, like God decides that today I will go and give audience to this devotee once only.
But if you will have sacred love, he will be bound by that love and always give you audience. Quizás a veces Dios desea, bueno, voy a dar audiencia a este devoto, a esta persona en particular, pero si tú tienes este amor sagrado, Dios está atado por este devoto. Because in the scriptures of love is mentioned that he is not bound by anyone except sacred love. Porque en las escrituras del amor, de la devoción, se describe que Él no está atado a cualquiera, solamente a aquel que tiene amor sagrado. He is bound by love. If you will love him, no matter where you are, he is always there with you. Él es atado por el amor, no importa a dónde estés, Él va a estar ahí contigo, pues está atado por el amor. So the real relationship you need to have with him is the relationship where you become his devotee and follow the right and correct instructions of those saints who enjoy every second company with their God. Así que la verdadera práctica que uno tiene que hacer es seguir a estos devotos que tienen este amor sagrado, estos santos, y están en compañía constantemente por él. One day, Krishna appeared in front of Kumbhan Das. Kumbhan Das was doing he was on his field, plowing his field. Un día, And agriculture plowing his fields. Arando, una vez, perdón, me perdí ahí. ¿Comandas? Había un devoto que se llamaba Comandas que se encontraba arando. Krishna appeared in front of him and started dancing. Y Krishna apareció delante de él y empezó a danzar. Now it was 5 o'clock in the evening and Kumbhan Das had to go to visit temple. Y eran las 5 de la tarde y Comandas dijo, bueno, tengo que ir a visitar el templo. Now Kumbhan Das stopped his work and he was like, I'm going to temple. Comandas dejó su trabajo y dijo, bueno, debo ir al templo. Krishna was like, how dare you? I'm dancing here in front of you and you are going to temple? Krishna le dijo, ¿cómo te atreves? Dice, estoy bailando delante tuyo y te vas a ir al templo. He was like, stop it, Krishna, don't tell me what to do and what not to do. Y le dijo, para Krishna, no me digas qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. You are the fruit of all my spiritual practices which I am doing in the temple. Dice, tú eres el fruto de toda la práctica espiritual que yo estoy haciendo en el templo. So I will never stop those practices, even you come or you don't come. Así que nunca voy a parar esas prácticas, por más que vengas o no vengas. You came here with your own desire, with your own wish, and you will leave also whenever you want to, but from the temple you will not go anywhere. Tú has venido acá por tu deseo, y puedes irte también por tu deseo, pero en el templo no es así. So I don't care if you dance or if you don't dance, I'm gonna go to the, to the temple. Así que no me importa si estás bailando o no estás bailando, yo voy a ir al templo. That's what those saints are. Krishna couldn't even speak anything. He was like, yes, you are right, I'll go wait for you in the temple. Sí, Krishna dijo, bueno, sí, tenés razón, ¿qué puedo hacer? Dice, anda al templo. Voy a estar ahí te espero en el templo, le dice. This is the power of love, that the God also have to bow down in front of the saints. Este es el poder del amor, donde Dios mismo tiene que prestar reverencias en frente de los santos. That one day a devotee, a saint, Govinda Goswami, he was like, I want to ride a horse. Un día un devoto llamado Govinda Swami dijo, quiero montar un caballo. How can I ride a horse? He went to Krishna and it was like, Krishna, become my horse. Y como él quería montar un caballo, fue hacia Krishna y dijo, Krishna, volvete a mi caballo. It was like, I'll ride on you. And Krishna was like, okay sir, I'll become your horse if this is what you want. Así te voy a montar. Y Krishna le dijo, bueno señor, me voy a volver tu caballo así me montas. Because Govinda Swami and Krishna were having a friendship with each other, very close, dearest friendship, relationship. Porque Krishna y Govinda Swami tenían una relación muy cercana de amistad entre ellos. So all who wants to reach to that specific goal of sacred love,
where everything is pure, everything is dulce. They have to be very conscious on their doings. Así que aquel que quiera alcanzar ese amor sagrado tan especial, tan dulce, tiene que estar muy consciente de las cosas que hace. Because once you become a devotee of Krishna, you are not mine, you are not Maya's, you are Krishna's devotee. Porque una vez que eres un devoto de Krishna, tú no eres más la mente ni lo que haces, sino que eres un devoto de Krishna. You have to be very focused. Tienes que estar muy enfocado. You have to be very sensible in yourself. Tienes que ser muy sensible en ti mismo. Because the world is watching, all the demons are watching, everyone are watching. He is Krishna's, but is he still Krishna's, or it is Maya's, or it is ours? Porque todo el mundo está mirando, todos los demonios están mirando, están viendo. Es Krishna, está actuando con Krishna, está actuando con Maya. Los demonios. Repeat that. Que dijo tres, no ¿Le está dijo. perteneciendo ahora a Krishna o le está perteneciendo todavía un poco a Maya? Dijo Maya, los demonios o Krishna. No dice porque los demonios están viendo si él está perteneciendo a Krishna o a Maya todavía. So, you have to be sensible enough to first fix your goal. What do you really want? Tienes que ser muy sensible en primero fijar cuál es la meta que realmente quieres. I don't want you to waste your time on these spiritual practices which are fruitless. No quiero que pierdas tu tiempo en una práctica espiritual que no tiene fruto. If you will stop these practices, you can actually go to and get some job and earn some money. Your family will be happy. Si quieres frenar esta práctica espiritual y quieres ganar un poco de dinero para tu familia, estaré feliz. Everyone will be happy in the family. They will say, thank God he has stopped all of this nonsense, all of this spiritual practices. Todos en la familia van a estar agradecidos a Dios, al fin terminó con esta locura y va a empezar a ganar plata para la familia. But if you think that this path is for you, then you have to be very serious on your path and on your practices. Pero si crees que este camino es para ti, realmente tienes que ser muy serio con este camino y con esta práctica. This is your time. This is a very valuable time. You can change your destiny. You can change your heart. You can please whosoever you want to please. Este es tu tiempo, esta es tu vida. Tú puedes cambiar tu destino. Esta es tu vida. So, this path, the path of sacred love, we say, or the path of eternal Vrindavan. This path we practice when we become sensible. Este camino del amor sagrado, este camino del eterno Vrindavan, es la práctica de las emociones. Lo practicamos cuando nos volvemos sensibles. Lo practicamos cuando nos volvemos sensibles. Because it's not for this path is not there for you to enjoy. This path is there to serve the form of love, Krishna, your love. Este camino no está para ser disfrutado por nosotros, este camino está para ser servido. Uno tiene que servir a la forma del amor que es Krishna. So, everyone knows what kind of different practices everyone are following, a mix up of so many things. I usually say a cocktail of spiritual practices. Khichdi only have two things, but the cocktail have more. Así que cada uno sabe qué práctica espiritual está llevando y qué cosas se está mezclando. Dice que es como una práctica cóctel que tiene muchos ingredientes en la vida espiritual. Everyone have like something from somewhere. Cada uno agarra o aprende algo de cada lado. Now, how to stop and have only one pure sacred love spiritual practice? Ahora, ¿cómo frenar esto y aprender bien el camino de la práctica del amor sagrado? ऐसे क्यों पय्यत सुखसार कुसंग न छूटत बड़ो विकार. It say that if you really want to enjoy, or if you want your God to enjoy you and your love, then there is one thing which is very important to do. Dice que si quieres disfrutar
tú con tu amor, que hacer disfrutar a Dios, solo hay una sola cosa que se puede hacer. What is that? ¿Qué es esto? Leave bad association. Dejar la mala asociación. All that association which distract you from your goal. Toda mala asociación te distrae de tu meta. Whichever that association is. Cualquier sea que esta asociación sea. If you want to be a rich person, then you will try to spend your time with all the businessmen, learning all the business strategies. Si eres una persona rica, vas a querer pasar el tiempo con personas de negocios, aprendiendo sobre los negocios. And you won't like any of those people who don't have any goal to become rich. Y no vas a asociarte con ninguna persona que no tenga esta meta de volverse rico. Because you will think they are useless. They don't even have goal in their life to be something. Porque vas a pensar que son insignificantes, que no tienen uso. Solamente estás enfocado en tu meta. In a very same way, lovers also feel the same. If lovers find another, any devotee or aspirant who has the goal to be a lover, he becomes very happy. Los amantes de igual forma, porque un devoto, cuando encuentra un devoto mayor que tenga esta misma meta, eso te va a volver muy feliz de asociarte. He tries more and more to spend more time with other lovers. Y vas a tratar más y más y más de estar en presencia de estos amantes. And he already knows there is no need for me to spend my time with non-lovers. Y vas a saber que no hay más necesidad de mí de pasar tiempo con aquellos que no son amantes. So naturally he will be away from them. It's like there is no goal in their life to become sweet, to become dulce. So why should I be with them? Entonces naturalmente vas a ver que no hay necesidad para estar en que no quiere ser dulce. ¿Por qué entonces voy a pasar tiempo con él? So the very first thing which naturally it has to be there in all those aspirants who want love, that get rid of all the bad association. Así que la primera cosa que tenemos que hacer para aquellos que naturalmente quieran desarrollar este amor es dejar la mala asociación. Because that's the biggest hurdle in your spiritual life. Porque es el mayor obstáculo en tu práctica espiritual. Because they will never let you become a lover. Nunca te van a dejar ser un amante. And we want to be a lover. Queremos ser un amante. And then once you start to find the good association, then you have to find that where that love is in the purest form, in which saint, which stories, which pastimes, you need to be an explorer. Y cuando deseamos alcanzar esta forma de amor sagrado, nos vamos a volver como expertos, ¿no? Buscando en los lugares donde se encuentran estos pasatiempos o estas formas de amor que estamos deseando. En la forma más pura. Gracias. Right now, what we are trying a fake compassion, fake love, fake kindness. Ahora estamos teniendo una falsa compasión, un falso amor, una falsa bondad. Oh, everyone, I see many people who's like sweetly speaking to me. I remember, like I went to somewhere, there was like a group of people. They were speaking very sweetly. Like I had to put my ear near to their mouth to listen to them. They were so sweet. Porque hay gente que habla igual de forma muy dulce. Dice, I had to put my ear near to them. Se reunió con gente que hablaba de forma tan dulce que tenía que acercar su oído para poder escuchar lo que era lo que decían. It's so nice to see you, Goswami. Es muy lindo verte, Goswami. You know, like every word was coming like a dulce. I was like, such a nice people are here. Todas las palabras eran como dulce. Ah, mirá qué lindas personas que encontré. After my class was happened, and they all came, oh, we love you, we want you to be here. Very nicely, sweetly. I was like,
Never seen such experience in my life before. Después de la clase se acercaron a mí diciéndome, ay, te amamos, con una forma muy dulce. Entonces, ay, nunca vi a alguien que hable de forma tan dulce antes. And after half an hour, started seeing that woman who was speaking very sweetly started abusing and swearing every other person. Y luego de esa clase, al ratito de esa misma... Entonces, For good 2 hours, I saw like a very dulce nature, very amor. Now, it's like Kali. él la veía y parecía, ay, tanto amor, y ahora parecía Cali. Actually, practicing fake love. ¿Cuál es el uso realmente de practicar el falso amor? What is the use of practicing fake compassion and kindness? ¿Cuál es el uso de practicar falsa compasión y amabilidad? It's most poisonous. Es lo más venenoso. Because you try to find a group where you can filter people and say that, look, you know and we know that in front of everyone we are very sweet, but inside we can talk all the bad things about everyone. Es lo más peligroso porque vas a intentar buscar un grupo donde dice, bueno, nosotros sabemos, ellos no saben, y vamos enfrente de todos para ser dulce, pero vamos a hablar mal de todo el mundo. And they never want to be correct. Y nunca vamos a ser correctos. You can never correct them. No, perdón, nunca vamos a poder corregirlos. You can never ever correct them because they don't want to learn. They are already showing the world that they have so much love in their heart. No vas a poder corregirlos nunca porque ellos realmente están disfrutando que creen que tienen mucho amor en su corazón. Leave their company first. Run away from them. Deja su compañía primero, corre de ahí. We say in India that it is the poison which is served in a glass of gold. Se dice en India que hay un tipo de veneno servido en un vaso de oro. They are very beautiful, very nice, expensive, sweet, but in there is a poison only. Parece muy dulce, muy lindo, pero dentro hay veneno. So, jhuto tan, jhuto man. You have to be very conscious who you actually are and accept it. Tienes que ser muy consciente de quién realmente eres y aceptarlo. And once you accept that, Y una vez que aceptes esto, then the teachings of all the saints can work upon you. las enseñanzas de todos los santos se mostrarán sobre ti. If you already think I know everything, who can teach you then? Si vos crees que ya sabes todo, ¿quién puede enseñarte? Can anyone teach you? ¿Puede alguien enseñarte? If you know everything. Si tú ya sabes todo. In the beginning when I met Harinam Kripa, En el principio, cuando conocí a Harinam Kripa have a one saying in English. Harinam Kripa tenía un dicho en inglés. I know. Yo sé. So in the beginning when I met him, whatever I used to say, it's like, I know Guruji, I know Gurudev. I was like, he knows everything, he needs to be a guru. Cuando al principio le decía algo a Harinam, él le decía, yo sé, Guru, yo sé, Guru. Entonces, ¿cómo voy a enseñarte algo? Because if he knows everything, whatever I know, then he needs to be a guru. So in the beginning I used to think, oh, he knows, very intelligent. But then I understood, no, his way of saying is I know, he doesn't know. Él decía en el principio, como él sabe todo, no hay necesidad de que yo sea su guru. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar algo a él? Pero se dio cuenta de que era un modismo. se dio cuenta que era como un dicho que él decía, no que él te estaba diciendo que yo sé todo. Sabía palabras. He said, he knows only 4 words. I understood after some time. Lo entendí después de un tiempo. Dice. So, always try to be in a right association. Así que siempre intenta estar en la asociación correcta. It's very important that you find the right association of lovers who have the same goal or are elevated than you on this path. Es muy importante que busques la asociación correcta, en la asociación de devotos que tengan la misma o devotos más elevados que sigan el mismo camino que vos. And those who cannot understand, respect that they cannot understand.
Y aquellos que no pueden entender, respeta eso y entiende que no pueden entender. Problem happens that another devotee don't want to understand, but no, I will teach you, I will teach you, I will teach you. El problema surge cuando otro devoto no entiende y uno se pone en la posición, no, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. You cannot teach any foolish person. No puedes enseñarle a ninguna persona tonta. Even Krishna was also failed to teach Duryodhan, to teach Shishupal. He couldn't, because, you know, I usually call them, these fools are fanatics. Incluso Krishna tampoco pudo enseñarle a Duryodhan, a Shishupal. Él dice, estas personas son fanáticas, no van a entender. They all maybe are following your guru or a different guru and your god brother, your god sisters, but they are foolish. Quizás ellos están siguiendo a su guru, a tu guru o a algún diferente guru, pero son tontos. They know only one thing, my Guruji have said this thing, that's it, that's the absolute truth. Ellos dicen, mi guru ha dicho esto, listo, ya está, esta es la verdad absoluta. They are not fanatically a lover, they are not fanatically compassionate, they are not fanatically kind, they are fanatically arrogant. Ellos no son fanáticamente dulces, fanáticamente compasivos, fanáticamente buenos, sino que son fanáticamente arrogantes. And why are they arrogant? ¿Y por qué son arrogantes? Because they have not grasped the common sense about the path of yoga. Porque no han ni siquiera raspado el sentido común del camino del yoga. They have not understood the real right teachings of gurus. Ellos no han entendido que las verdaderas enseñanzas vienen del guru. They are always there telling you, you are doing this thing wrong, Guruji said this. Siempre están diciendo, estás haciendo esto mal, Guruji dice esto. Leave that devotee, please. Dejen a esos devotos, por favor. Because you cannot correct that devotee at all. Porque no pueden corregir a esos devotos para nada. And that devotee is there in everywhere, in every organization, in every path, every religion. Y esos devotos se encuentran en cualquier religión, en cualquier camino, en cualquier asociación. Saints of Braj says that the donkey only can move with the stick, not by your instructions. Hay un dicho que dice que el burro solo se puede mover por un palo, llevarlo a palazos y no por tu indicación. So no matter how much love they have understood and kept it on their back, but that the whole love, that knowledge is just like a weight they are carrying on their back. Así que no importa cuánta información, cuánto amor puedan cargar sobre él, para ellos es solamente una carga. He missed something. Yes, finally. I said that they maybe know about love something. Even they are fool, I'm saying, I'm giving them a doubt of benefit that they know something about love by reading some scriptures. But that knowledge is like donkey carrying some weight on his back. Así que quizás le podemos dar el beneficio de la duda que quizás hayan adquirido un poquito de lo que conocen que es el amor por alguna escritura, pero para ellos es como la carga en un burro. Which has no use, neither for that donkey nor for anyone. Y no tiene ningún uso, ni siquiera para el mismo burro ni para nadie más. So don't ever try to be in association of those fanatics. Así que no intenten estar en asociación con estos fanáticos. And never try to correct them. Y nunca trates de corregirlos. Because it will end up as a fight only. Porque solamente va a terminar una pelea. But pray to your guru, pray to your God and ask them that please be merciful and make them give some sense to these devotees. Así que órenle a su Dios, a su guru, y pídanle que le dé algún tipo de sentido común a estas personas. So, to relish this mood of Vrindavan, we have to be very conscious on our association. With whom we meet, how we talk, how we live our life, and what instructions we follow from our acharyas.
Así que para saborear este camino del amor de Vrindavan debemos ser muy conscientes sobre nuestra asociación, de cómo actuamos, de cómo hablamos y seguir el camino de nuestros acharyas, nuestros maestros. Otherwise, the whole life will be a waste if you are not going to follow what the saints of or the lovers of Vrindavan have instructed us to follow. De otra forma, va a ser un desperdicio. Nuestra vida va a ser un desperdicio si no seguimos las instrucciones de los amantes de Vrindavan. We all think by reading some few stuff that we know everything. This is called immaturity. When the maturity comes, then you understand that whatever I have read is nothing in front of what is actually available there to read. Creemos que sabemos algo solo por haber leído un poco, Ok, sí. y eso es inmadurez. Creemos que a veces por leer algo, creemos que sabemos algo de esto y esto se llama inmadurez. Eso es ser inmaduro. Eso es ser inmaduro. Que solo por leer algo creemos que sabemos todo. I see some devotees who come sometimes and say, I know, I read this scripture, I read this, I read that. 125 years Krishna lived on this earth. 10 years, 6 months he lived in Vrindavan. 10 years, 6 months, every day, 24 hours. Obviously he was doing leelas every second. Now imagine how many leelas he has done. Sabemos que Krishna vivió 125 años, pero 10 años y 6 meses estuvo en Vrindavan y todos 24/7, todo este tiempo se ha pasado haciendo pasatiempos, lilas. Imagínense cuántos de estos hay. You read few leelas of the few days only and you're like, I know everything. Y tú leíste algunos lilas de algunos momentos y crees que ya sabes todo. And here we are getting upset that we are still unable to understand all the leelas of Radha and Krishna. Y acá nos mostramos así como deprimidos, tristes porque no podemos entender todas las lilas de Radha y Krishna. So maturity comes when you accept I do not know. Así que la madurez viene cuando uno acepta que no sabe. And I want to know. Y quiero saber. And arrogance comes, I know everything. Y la arrogancia viene cuando uno cree que yo sé todo. You don't have to tell me. No tienes que decirme. So be a right lover and try to practice that love in a correct way, the way our masters have taught us. To relish the real nectar of Vrindavan. Así que vuélvete un buen amante y trata de practicar aquello que nuestros maestros, que eran verdaderos amantes, han practicado para poder saborear el verdadero amor. The nectar which Anandini is enjoying every day in a form of her dance. El néctar que Anandini está disfrutando en la forma de su danza todos los días. I was talking to her a few days back and I said that look, that Guru always wants one disciple who is very sincere. Miren, estaba hablando con ella unos días hacia atrás y le he dicho que el Guru solamente quiere un discípulo que sea completamente sincero. Anandini replied, till now I couldn't find any serious dancer who wanted to learn this dance from me. Hasta ahora nunca he encontrado a ningún bailarín serio que quiera aprender esta danza de mí. So many people went to her and said that I want to learn dance, I want to learn dance. But to learn dance, you have to surrender yourself. Mucha gente se acerca a ella y le dice, quiero aprender danza, pero para aprender danza tienes que rendirte completamente. Surrender to the instructions where your ego is not even there. Rendirte a las instrucciones que hagan que tu ego no se encuentre ahí. After so many, 20 years, she is still unable to find one good dancer. Después de 20 años, todavía no encuentra una sola persona que quiera ser un buen bailarín. I said, in Argentina, I'm also saying the same thing. Last 12 years, I'm also being unable to find only one, right, sincere disciple. Y él le dijo que a mí me pasa lo mismo. Hace 12 años que estoy en Argentina y todavía no puedo encontrar a alguien que quiera ser completamente sincero. Un ni uno solo. Because we all are so satisfied in ourselves. Porque estamos todos satisfechos en nosotros mismos. How many are
crazy, like, that no, I really want to have an audience with Krishna no matter what. ¿Cuántos de ustedes están realmente locos por decir quiero la audiencia con Krishna, no me importa nada más? I want to achieve that sacred love. I have that appetite, that greed, that hunger in me. Decir que tengo este apetito, estas ganas, esta codicia de encontrarme con Krishna. The greed, your own greed, tells your guru that what your destination going to be. Tu codicia, solo tu codicia le dice a tu guru cuál va a ser tu destino. It depends on your greed only. Esto depende solamente de tu codicia. If you have the greed, you will do whatsoever you have been asked to do. Si tienes esta codicia, vas a hacer cualquier cosa que sea necesario o que tengas que hacer para alcanzar. I usually say if you want 1 million pesos, you won't be happy with 100 pesos. Si quieres 1 millón de pesos, no vas a estar feliz con 100 pesos. Because greed is there for 1 million. Porque la codicia está por 1 millón. 100 pesos can't make you happy. 100 pesos pueden hacerte feliz. But here devotees are No pueden getting hacer. happy by having some little meditation and little experiences. I saw Krishna, I saw Radharani. Oh, I felt some divinity, I saw this. 100 pesos are making you happy. Algunos devotos dicen, he visto a Krishna por un poquito de meditación que haces, ya he visto a Krishna, ya está Radharani, pero 100 pesos te pueden hacer feliz. Have the biggest greed in your life that I will only be happy when I will have 1 million pesos. Ten esa codicia solamente en tu vida y solo estés feliz cuando tengas ese 1 millón de pesos. I will be happy when I will become a sacred lover like those saints of Vrindavan. Solamente voy a ser feliz cuando tenga la codicia por el amor sagrado de esos santos de Vrindavan. Until then, I will not rest, or my heart will not rest. Antes de esto, mi corazón no va a descansar, yo no voy a descansar. I want that Krishna and Radha to dance in my heart, because I will make my heart as Vrindavan, or transform my heart as Vrindavan. Yo quiero que Radha y Krishna dancen en mi corazón, porque tengo que volver mi corazón Vrindavan. Voy a hacer mi corazón Vrindavan. That's the goal, that's the greed. Esa es la meta, esa es la codicia. And I just want one greedy devotee, that's it. Y yo lo único que quiero es un devoto codicioso. Eso es. Me and Anandini share the same pain. Él y Anandini comparten el mismo dolor, dice. Just one, just one. Solo uno, solo uno. The one can change everything. El uno que puede cambiar todo. You don't need thousands of disciples. No necesitas miles de discípulos. You need one right lover in your life. That's it. Necesitas un correcto amante en tu vida. Eso es todo. Otherwise, what is the use of all the preaching? Si no, ¿cuál es el uso de toda esta predica? You just want one lover. And all I'm trying is that in all my years, if I can make one Argentinian devotee a lover. Y todo lo que está tratando de hacer es perdón, tener un solo devoto argentino que tenga esta codicia. Who can just come and say that I will follow all the instructions of 6 Goswamis, of Mahaprabhus, without any doubt, and I have an immense faith on them. Que solamente siga las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu y los 6 Goswamis. ¿Quién puede venir ahora y decirme voy a seguir? ¿Quién puede venir ahora a decirme que voy a seguir solamente las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu y los 6 Goswamis? The faith, that immovable faith, which will not move in any way possible. Esa fe inamovible que no puede ser movida de ninguna forma posible. So, the most important thing, again I'm repeating, Así que have the greed, change your association naturally. Así que lo más importante, lo voy a repetir nuevamente, ten esta codicia y cambia tu asociación. Ambición. Ambición, codicia, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Sí? Sí, es una ambición, sí, está bien, está perfecto. También? Sí.
So have that greed, naturally change, use your intelligence to change your association. Así que ten esta ambición, esta codicia, para cambiar inteligentemente tu asociación. Don't think that Guru have asked you to change. Naturalmente. Así que no esperes a que Guru te lo diga. Guruji is not asking at all. Guruji no te lo va a decir de ninguna manera. If you have the greed to be a lover, then find the association of lovers. Si tienes esta codicia, esta ambición de ser un amante, vas a encontrar la asociación de los amantes. And whatever the lovers instruct, follow that only. Y cualquier cosa que los amantes te instruyan, vas a seguir eso solamente. Don't make your own cocktail and think that you are the best bartender to make a cocktail. No hagas tu propio cóctel y creas que eres el mejor barman haciendo un cóctel. Don't think your cocktail would be the worst one, sir, because it will not go to the fruit. Tu cóctel va a ser el peor de todos porque no ha alcanzado esa fruta. If it was going to be very good, by now you could have an audience with Krishna. Si fuese lo suficientemente bueno, ahora mismo tendrías audiencia con Krishna. So follow what the lovers are teaching us. Así que sigue solamente lo que los amantes nos están enseñando a nosotros. And by following your masters, by having a very good association, and by keeping the very strong greed for sacred love, you will reach eternal Vrindavan. Así que por seguir las instrucciones de los amantes, por seguir fuertemente la buena asociación, vas a alcanzar el eterno Vrindavan. So I pray to my God, who is in a form of love, that He bestows His mercy upon each and every one of us, each and every one of you, in a form of love only, so you can enjoy, relish, and have a right association to attain love and sacred love. Así que yo oro a mi Dios, que se encuentra solamente en la forma del amor, para que se instalen ustedes y que puedan encontrar cada uno de ustedes la forma del amor solamente. Thank you and Radhe Radhe. Gracias.